ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या तवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत्। अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगुश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। राम साई राम साई राम साई राम। 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 सकृत्तिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्नो देवः सुविते दधातु। नक्षत्रहारतिं दर्शयामि। జన్మ నక్షత్రవశాత్తు నామ నక్షత్రవశాత్తు ఏ దోషములున్నా ఈ నక్షత్ర హారతిని దర్శించడం వల్ల ఆయా దోష పరిహారములు జరుగును. హారతుల్లో చివరి హారతి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రధాన ధ్యానం చేయాలి. రెండు చేతులు పైకెత్తి राम साई राम साई राम साई राम। राम साई राम साई राम साई राम। कौसल्य नंदन दशरथ राम। कौसल्य नंदन दशरथ राम। जानकी वल्लभ जय